Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأنواره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما تنسب إذن إن سدرت أي إن أوتي بها في صدر الجواب. Wa innama benanging pastena tansibu manasob idan pona ba idan in suddirat lamun saba awal in suddirat lamun saba awal pona ba idan ai nyatana in utiyah lamun tekaaki atau pada teng biha pona pakalaban idan fi sadril jawabi dalam permulaan jawab fi sadril jawabi dalam permulaan jawab kama katia barang idza qultah nalekana debu basir zambian idan ukrimakah lafan idan ukrimakah. Mana na idan, mana bisa kadintoh. Kalau begitu, ukrimakah bekal amul jaaki basira kaulah kah de sambian. Jawaban karena jawab liman de orang. Kola se'adabu basiraman azuru kagadan. Adabu dan ega azuru kagadan azuru. Bekal aziaroh atau bekal berkunjung pasira kaulah kah de sambian dan laku nang kanto untuk idan ini kan nomor 4 pada nang nomor 4 dari jemaah hamil nawasib an lan kai idan nampak. Tapi untuk idan nang kanto kita kalaban saya telok saya ampone sebut lagi idan nang kanto bade syarat kaangkui bisa amal mana sobda ka fi'il mudhari idan nika bade syarat napa syarat nang kanto sebut lagi sareng nadim in suddirat lamun sabe awal jawab yakni in utiya biha fi sadril jawab lamun sabe pada teng permulaan jawab jadi lamun kutu beda ada lamun beda tengah atau budi maka deki idan nika bisa tak amal nika syarat idan amal bisa mana sob dari mudhari contohna nika idan ukrimakah nika pada naban mana beda orang ada bu kesambian azuru kagadan laku gula intara kesambian sambian ajawab idan ukrimakah mun sanikah gula bakal amul jaaki na kesambian nika syaratah idan nika nang pokok membahasna idan ukrimakah idan kutu bedaya de taule bedaya budi taule bedaya tengah mun bedaya budi umpamana apa baca ukrimukah idan ukrimukah idan maka idan tak amal nika syaratah lamun apa syarat idan amal mana sob fi'il mudhari kutu bedah permulaan jawab nika contohna azuru kagadan idan ukrimakah kutu bedah permulaan jawab fa illam tusaddar ilam tusaddar maka lamun ta isaba awal isaba permulaan
atau ya wal pona pa idan bi an ukhirat kalaban qatu'i akhiraki pona pa idan dan ukhirat kalaban qatu'i akhiraki pona pa idan awa satot atau nengai neng tengah wa satot neng nenga pona pa idan ulghiyat maka ilga aki pona pa idan kama akatia barang ida kul tanalekan ada bu basara sambian ukrimukah idan ada bu deka ukrimukah idan manana pada ben siap tas pon idan ukrimakah kun bidan ai balik Aw kultah atau ajabu basara sambian anah idan ukrimukah ana tining kaulah idan mana bisa kadito ukrimu panika bekal amul jaaki basara kaulah kah de sambian ada sambian jadi sarata idan amal nikah kutu bedaya de pas beda tengah atau beda akhir maka idan tak amal tak bisa manasab dari fi'il mudhari contohnya ukrimukah idan jadi idannya sebab nang akhir maka ukrimu nikah bakun rofa tak nasab tak berpengaruh idan nih bulan beda akhir atau beda tengah contohnya idan beda tengah anah idan ukrimukah nikah bakun jawaban dari tebu sikipur azuru kagadan jawab di sambian umpamana ukrimukah idan maka idan tak bisa manasab deka ukrimukah atau jawab anah idan ukrimukah pada nikah ukrimu tak bisa panasab serang idan polana beda tengah benih beda iade saratan nikah kudu beda iya wal jawab wa amma qaluhu banana pon tining tabuna syair napa dabuna la tutrik la tatrukni fihim syatiron ini idan ahlakah au atiro la tatruk cek ning keleh pasira sambian ni dak kaulah fihim dalam kaum Satiron hale katibi Satiron hale katibi ini maka saongkun apa sira kaulah idan manabi sangat dintoh ahlakah bekal caraka pasira kaulah alaka bekal jalaka pasira kaula au atiro atau bekal bingung pasira kaula au atiro atau bekal bingung pasira kaula fa daruratun maka panikah daruratun maka panikah darurat kiburu kan idan amal lamun bedaya permulaan jawab mun bedaya tengah atau akhir nikah tak amal nikah pas berde contoh nikah dalam syair nikah syairah Alba bin Arkam siapa bayi syairan nikah Alba bin Arkam nang kanton nikah idan beda tengah tapi pakun amal nikah in la tatrukni fihim syatiron inni idan ahlakah nikah fi'il mudhari beda idan nasab nang kanto ahlakah bejana nikah ini idan ahlaku kenapa karena idan beri tengah benih beda awal bejana nikah tak amal tapi nang kanto anak pami pakun amal nikah jawab nah fa daruratun ki keng karena darurat syair jadi darurat kita na pamun dalam syairan nikah lagar banyak alasan darurat syair nikah syairan Ibnu Alba bin Arkam la tatrukni fihim syatiron inni idan ahlakah au atiro jadi naki kaulah ketibi dalam kumpul naureng banyak namun dina aki bekal binasa bekal bingung
Au muawwalun atawa itakwil. Muawwalun atawa itakwil bi annahu kalaban saungkun apa qauluhu qaulu syair ala hadfil khabari panika ing atase muang khabar. Ala hadfil khabari panika ing atase muang khabar. Wa takdiru bantining takdirna inni la aqdiru ala dzalika panika ini ilahirihi. Artinya ini saungkun apa sira kaula ini ya. Saungkun apa sira kaula la aqdiru panika tak mampu pasira kaula ala dzalika ing atase ka disa syatiron. Summa istanafa maka akabai pasirah syair pokoknya banadabu idan ahlakah au atiron adabu pasan idan ahlaka au atiron. Jadi nang kanto beda dua jawabna. Ini kan nang kanto ini idan ahlaka mi pakun nasob padahal idan beda tengah jepon giburu mon beda tengah atau ya akhir idan tak amal tapi ini kami amal jawabnya beda dua. Saya pertama ki kengkan darurat syair ini lebih gampang sebelum gampang apa darurat syair ya gampang. Saya nomor dua kengki etakwil etakwil ing atase muang khobar. Dadi ini nang kanto kan amil nawasih khobar buang muang khobar. Takdir nang gini kayak ini la aqdiru ala dzalika. Lamun pas nang etakwil keng muang khobar idan nika pakun beda yada pesan pakun beda awal jawab. Ini saungkun pasira kaula tak mampu. Saungkun kaula tak mampu ngatasi ka disa. Idan manabi pakun etorot. Etina katibi. Ini bekal jalaka, bekal bingung. Tidak alasan darurat syair atau takwil. Tambihani banika dua pagelengan, tining banika dua pagelengan. Alawal tining saya pertama. Dakaro nyebut an-nadim mubasira nadim li'imali idan da amala idan li'imali idan da amala idan syarton da ka situng syarat syarton da situng syarat wa taroka baningkel basira nadim syarto ini da dua syarat syarto ini da dua syarat aduhuma tining salah situnga syartoin ayakuna panika kotubadah al fi'lu kona pa fi'il mustaqbalan panika zaman mustaqbal anunjuaki zaman mustaqbal falau kana maka lamun badah kona pa fi'il halan panika zaman hal anunjuaki zaman hal lam ta'mal maka ta'amal kona pa idan lam ta'mal maka ta'amal kona pa idan kama akatia bareng fi qaulika ing dalam tabuna sambian di manda ka oreng yuhaddisu se ajareta pasiraman kah dek sambian idan tasduku ada bun apa nih kak idan tasduku mana nih idan mana bisa kak dintoh tasduku pendel sambian atau cucur sambian. Kalau senang kanto beda tambih seputar idan. Saya bahas idan tambih tantona untuk idan ya. Ada dua tambih, dua peringatan. Saya pertama nih kah ada buna muallif, saya Ibrahim ada bu nadim nang kanto nyebut deka syarat tak idan amal bisa mana sobda fi'il mudhari nika cuma nyebut dek situng syarat. Pak cuma nyebut dek situng syarat pas tak nyebut dek dua syarat selain padahal syarat idan nika benih cuma situng jawaban muallif saya Ibrahim nika benih cuma situng tapi bodoh boleh dua syarat yang nika nadim nika tak nyebut aki napa syarat saya pertama burung gini kah syarat insuddirot
Syarat saya nomor 2 ban saya nomor 3 saya tinggal nadim nika. Salah satunya si pertama nika fi'il mudhari kala nika kotu anunjuaki zaman mustaqbal, zaman saya bakal datang. Jadi idzan amal bisa mana sabda fi'il mudhari lamun fi'il mudhari nika anunjuaki zaman mustaqbal. Karena fi'il mudhari nika zamannya berdua, pada zaman hal, pada mustaqbal. Se tepak ikalakoh, pada si bekal ikalakoh. Nang kanto syarat idzan amal fi'il kala kotu anunjuaki zaman mustaqbal. Bekal alakoh. Mon lamun anunjuaki hal zaman saya tepan kalakoh maka idzan tak bisa amal meskipun pun idzan beda awal tapi fi'il ni kata napa anunjuaki zaman hal maka idzan tak bisa amal manasab de fi'il mudhari tak bisa nih ya. Contohnya ingat nih ya pada orang tak ceritaan de kandeun sanika akan de acarita Pak medepak mereka ni kapah di sambian jawab idzan tasduku. Nah, nika tasduku nang kanto anunjuaki zaman hal. Karena orang ajareta sambian pas ada bu idan tasduku. Nika kan abenderaki napa saya ajareta aki. Nah, maka nang kanto tasduku nika tak bisa nasob. Idan tak bisa manasob dek tasduku. Apa karena tasdukuna anunjuaki zaman hal. Zaman hal. Abenderaki napa saya tepan ikejareta. Jadi napa idan amal nikah syarat si nomor 2 fi'il mudhari kala qatu anunjaki zaman mustaqbal zaman saya bakal datang. Wal akharu bandining selain syarat si nomor 2 nih terakhir. Ayyakuna banika qatu badah ponapa fi'il muttasilan bandingkan se atemu atau asampung biha kalaban idan lakin tatabena yugtafaru isapora al faslu pona pemisah bil kosami kalaban kosam kalaban sompah li'annahu karena saungkuna pona pakosam litakidi panika kaangkui takkid ngokoaki takidi kaangkui ngokoaki wabila ban kalaban lah lianna karena saungkun apa lah lam yu'tadda panikata itong bitong biha pona pagalaban Allah fasilatan de semisa fi an dalam an yani dalam an fakada maka akati an fi idan dalam idan dalam idan. Syarat saya nomor 3 terakhir nika syarat idan amal bisa manasab da fi'il mudhari syarat fi'il mudhari sebelak nika kotu atemu kalaban idan atemu langsung atemu nika tadi pemisah atemu langsung nika marena idan kotu fi'il mudhari atau sebelum fi'il mudhari kotu idan lamun bisa dikit bisa tak amal nika amal mun bisa tapi beda nang kanto tak napa bisa beda sanapa nang kanto beda lemak oleh bisa kalaban selema nika giburu sanad terakhir tak oleh napa fi'il kotu asampung kalaban idan kotu asampung kalaban idan tak oleh bisa kalaban kalimat lain kecuali nang kanto beda se oleh isapora yakni se pertama lamun idan ban fi'il mudhari epesa kalaban kosam kalaban sompa nika pakun amal pakun bisa amal contohnya umpamanya ngak giburu azuru kagadan jawab idan ukrimakah nih kan se biasa ngak nika
Lamun ebesa umpamana angkui kosam ni kata apa yutafar yang sabora berarti idan wallahi ukrimaka. Ni ebesa kalaban kosam sumpah ni kan. Anapa mi pakun amal ni esabora nang ganto pakun bisa amal idan biakun bisa manasab fi'il mudhari karena kosam nang ganto beni untuk napa? Malah untuk menguat, makuat lebih nguat aki karena tak napa lamun ebesa kosam pakun idan amal. Terus yang nomor 2 ebesa kalaban Allah. Ebesa kalaban Allah. Umpamana azuruka gadan idan la ukrimaka. Mun iya idan mun sanika lamun la ukrimaka bekal atau la adhab tak bekal mangkat tak bekal kekamah ebesa kalaban Allah. Nika pada idan bakun bisa amal dengan fi'il mudhari. Apa? Karena la nang kanto tak ebitong tak yang kepereng semisa dalam an. Karena an pada nika sarata pada kutu asam punggalaban fi'il lah. Tapi lamun pada Allah pakun pada bisa manasab. Pada ban an idan nang kanto di idan kalaban fi'ila ebesa kalaban Allah nika wakun bisa amal manasab dari fi'il mudhari. Jadi yang pertama kosam, saya nomor 2 Allah ebesa angku nika idan tetap bisa amal. Waktu faroban nyapora. Ba'duhum basara sebagian ulama nuhat, ulama nahu al-fasla kamisa bin nida'i kalaban nida wa bid darfi ban kalaban dorof wa bil jari ban kalaban jar wal majrur ban majrur. Nika boleh esabora nika mungku sebagian ulama tak napa ya idan ebesa kalaban nida kalaban dorof kalaban jar majrur nika tetap bisa amal manasab da fi'il mudhari umpamana idan ebesa kalaban nida azuruka gadan ebesa idan ya akhi ukrimaka nika pakun amal ebesa ya akhi nika nida ya tawa ebesa kalaban dorof idan napa amami umpamana bisa dorob bisa jar majrur bisa gia idan fil baiti ukrimuka ukrimaka nika tetap amal berarti beda lemak nang gantoh meskipun ebesa tapi pakun esabora mun salain selema nika taule pon idan nika tak bisa amal pon kutu syarat saya nomor 3 kutu asampung kecuali selema nika ebesa kalaban selema idan nika pakun tetap amal. Saya pertama kosam, saya nomor 2 lah, saya nomor 3 nida, saya nomor 4 dorof, saya nomor 5 jar majrur. Ebesa selema nika tak apa idan tetap amal. Wa ini taronan ban lamun abareng idan pon apa idan biharfi atfin kalaban huruf atof lam ta'mal maka ta'amal pona paidan illa ala killatin angin ing atase sakoni illa ala killatin angin ing atase sakoni lamun abareng kalaban atof huruf atof wow summah fa umpamana idan fa ukrimaka umpamana nikah ta'amal mon bada si amal kibis bada si amal tapi ala killatin jarang sukuni sing angku ini ka sebanyak nika idan tetap ta'amal jadi idan fa ukrimuka ini kamu ne beri huruf atop Waqad asyara banukung kwa bareng isyara ba'duhum basara sebagian ulama nahu ulama nuhat lidzalika dakadisa salto amal amala inna amala idan
Lidzalika da kadisa syarat amal idzan. Biqaulihi kalaban sabuna ba'duhum amil idan ida atat ka awalan wa sukta fi'lan ba'daha mustaqbala. Akmil ngamal akinah pasira sambian. Akmil ngamal akinah pasira sambian idan ka idan. Ida atatkah nalekana dateng onapa idan kah de sambian awalan dalam pertama dalam lugaluh wasuk tahban akiring menggiring akiring basira sambian fi'lan de ke fi'il ba'daha isa marenah idan mustaqbalan hale zaman mustaqbal mustaqbalan hale zaman mustaqbal. Nang kantoh dalam syarat idan sarang sebagian ulama nahwu nika kebayaki nadom sani kebay nadom kebay syair male lebih gampang untuk ia palaki. Napa syaratah? Dikasih pertama amil idan idza atat ka awalan wa sukta fi'lan ba'daha mustaqbalan. Syarat yang pertama nang kanto idan amal bisa mana sobda ka fi'il mudhari ida atat ka awalan lamun sabak lugaluh. Ini syarat yang pertama. Yang nomor dua wasukta fi'lan ba'daha mustaqbala fi'il gela anika anunjuaki zaman istiqbal. Ini syarat yang nomor dua. Yang nomor telu wahdar ida a'maltaha an tafsila illa bihalfin aw nidain aw bila. Wahdar ban ngasteteh waspada pasira sambian ida a'maltah nalekana ngamal aki pasira sambian hada kaidan antafsila de kotumisa pasira sambian antafsila de kotumisa pasira sambian illa angin bihalfin kalaben sompah au nidain atau nida au bila atau bila syarat saya nomor telu idan amal bisa mana sofil mudhari nang kantoh an wahdar ida amal tahu an tafsila nikah lamun idan nikah ia malaki mana sobda fi'il mudhari ihdar an tafsila sehingga cek pesa yakni idan kotu atemu langsung sareng fi'il mudhari kecuali tak napa mon pesa kalaben harfin sumpah kosam atau pesa kalaben nida atau pesa kalaben la nika tak napa. Wafsil bidorfin au bimajrurin ala ibni usfurin ra'isin nubala. Wafsil ban misa apa zera sambian bidorfin kalaben dorof au bimajrurin atau kalaban majrur jar majrur tantun ala ibni usfurin ing atase pendapata Imam Ibnu Usfur ra'isin nubala se pemimpin lah punya top huruf atof awalan dalam lughalluna fa ahsanul wajhaini maka tining lebih bagus kedua jalan ahsanul wajhaini maka tining lebih bagus kedua jalan alla ta'mala panika kotuh tak ngamal aki basira sambian alla ta'mala panika kotuh tak ngamal aki basira sambian. Yang terakhir ki buru lamun abareng kalaban idan ani ka abareng idan bani samarin idan tapi sebelum idan fa idan atau wa idan nika lamun abareng ban huruf atof idan nang kanto tak amal se lebih bagus tak amal fa ahsanul wajha ini maka tining lebih bagus kedua jalan yakte nang kanto pada dua pendapat pada saya ada bu oleh amal tapi sakone beda si ada bu tak oleh amal selebih bagus nurok sing amah nurok si tak ngamal lagi jadi idan lamun pon apa renggareban huruf atop cek pak amal
Siap amal mansub bil mudhari. Karena mun yamal lagi hukumnya sukuni killah. Asani naqala anna lin nahwiyina fi rasmi idzan salasata madahibah. Al-awwalu annaha tutabu bil alifi mutlaqan, qila wa huwa al-aksaru wallahu ta'ala a'lam.